goede theologen worden, dat ze hier di Belanda, hier in Nederland. di sini. Hier. Saya minta maaf, tapi I have to say this. Ini saya harus bilang ini. Saya memang minta maaf, tapi saya mau bilang itu, yang tadi itu. Ik minta maaf, ik vraag vergeving, maar ik moet het ook zeggen. Jadi, kalau Papua 50 tahun ke depan punah, baru dari mana Papua? Orang Papua di Papua. Dus als de Papua's verdwijnen in de komende 50 jaar, ja, waar zijn ze dan? Di Indonesia, ini yang membuat saya kadang-kadang marah. Soms word ik boos in Indonesië. Karena Indonesia dia tidak mau OPM, Indonesië zegt je mag geen OPM zijn, tidak boleh separatis, geen separatist, tapi dia juga bikin separatis. maar Indonesië maakt zelf separatisten. Karena itu dia hidup, itu cara dia hidup. Indonesië wil juist dat er terroristen zijn, dat wil ze levend houden. Ini saya kasih tahu, ini orang lain tidak mengerti, tapi ini Indonesia cara berpikir. Maar dat is de wijze waarop Indonesië denkt. Jadi kadang-kadang saya berpikir, aduh, kalau kita Papua merdeka, nanti Indonesia senang. Karena dia ada hukum makar di tangan untuk tangkap orang Papua banyak-banyak dan cepat bunuh habis. Dus met het separatisten kunnen ze juist Indonesië beschuldigen van subversie. En dan gaan de Indonesiërs juist de Papua's vangen. Dia bisa tangkap. Dus zij vinden het wel aardig als er veel OPM'ers zijn, en dan kunnen ze de Papua's uitmoorden. Jadi ya ini tanggal 16 Desember kami ketemu, saya ketemu Presiden SBY. Ik heb op 16 december de president van Indonesië ontmoet. Saya bilang, Tuan Presiden, orang Papua ini sama seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Ik heb tegen de president gezegd, meneer de president, orang Papua yang melawan Belanda ini, Papua's die zijn net zoals Hatta en Sukarno. Itu Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka lawan Belanda karena mereka ya tidak lihat ada ketidakadilan. Want Sukarno en Hatta die zagen dat er onrecht was van het kolonialisme. Mereka hanya memberi reaksi terhadap aksi dari Belanda. Hatta en Sukarno reageerden en traden op tegen de onrechtmatige daden van de Nederlanders. Sama dengan di Papua. Dat is precies hetzelfde wat Papua's nu doen. Tapi kami sudah dengar. Jadi ini kami ada di situ. Daar zijn wij nu, we hebben het net gehoord. Jadi saya sekali lagi ya terima kasih untuk kesempatan ini. Dus ik dank jullie voor deze gelegenheid. Dengan tema hoop, pengharapan dan masa depan. Met het thema hoop, verwachting voor de toekomst. Ya, tapi setelah baru diam-diam kan? Ini kita setelah ada buat pengharapan dan ya masa depan, kita diam-diam saja kah? Atau kita ada tanggung jawab? Maar dan is de vraag, dan zeggen we er is hoop, maar zwijgen we daarna? Wat gaan we doen? Kalau saya pikir, kalau hari ini saat kita bicara, nanti kita pulang, masing-masing khususnya orang Papua, kita buat komitmen. Kita akan besarkan generasi Papua, keluarga-keluarga. Dus wij gaan straks naar huis. Er is hoop. Maar als we naar huis gaan, laten we dan alsjeblieft een commitment maken. Laten we zeggen tegen elkaar wat we gaan doen. Laten we dan zeggen, de jonge generatie, die gaan we toerusten. Kita bilang kepada Indonesia, kau tidak akan bikin, kau tidak akan ambil Papua. We kunnen tegen Indonesië afweren. Tapi kami bikin komitmen hari ini. Maar wij moeten een commitment maken met elkaar. Saya pikir agama Kristen itu agama yang mendorong orang tindakan-tindakan konkret. Het christelijk geloof wil mensen ertoe brengen dat ze hele concrete stappen maken. En ini kita bisa, kita yang bikin. En wij kunnen dat. Hari ini. Dat kunnen we vandaag.
kalau kita dua pendeta, jadi kita Wij dua, zijn twee dominees. jadi kita dua bicara. Hari ini hari keselamatan untuk orang Papua. Vandaag de dag van Keselamatan. het heil van de Papua's. Kalau kita pulang dan bikin komitmen, kami akan bikin kampung yang ini orang-orang yang pintar dan orang-orang yang penting masa depan. Keluarga ambil keputusan hari ini. Dus wij moeten dat besluit nemen dat we onze pintere mensen van de generatie, van de jonge generatie, kansen gaan geven. Itu baru saya lihat ada harapan. Dan is er hoop. Kemudian yang kedua itu saya pikir ya mungkin kita bisa pikir tentang ya satu tim atau bagaimana yang bisa beri perhatian di Belanda, di Papua, beri perhatian betul-betul kepada generasi muda. Kalau kita ada generasi Papua seperti yang terdidik baik, kita bisa. Laten we in Nederland tot een klein team komen die nadenkt, maar ook stappen neemt om die jonge generatie aan bod te laten komen. Jadi saya lihat itu misi baru. Dat is voor mij een nieuwe missie. Sending baru. Nieuwe zending. Angkat orang Papua dengan memberi perhatian kepada anak-anak muda ini. Laat de Papua's opkomen. Ze kunnen het. Dan we can do it.